atong kaigsunan bisan pa sa online. Karon na pud ang panahon dahil nga sa gihapon magasimba kita diya sa espiritu kamatuoran bisan pa karon panahon na nga pasalamat dahil sa panahon dahil nga gitugod sa tong pastor nga paghatag og panahon diri sa pagsalig sa iyang pulpito bisan kaning pulpito sa Dios nga magasaysay sa iyang pulong. Og si Brother Branham pa sa diyang magsaysay siya sa pulong ug mag-ayo siya sa mga masakiton, nagingon siya nga tingnan siya sa mga tao nga, Brother Branham, you are a divine healer. Mingon yun siya nga, dili daw siya ang divine healer, kundi si Kristo. Mingon po siya sa kuan nga, sa diyang sulti siya, thus saith the Lord, dili daw na siya, kundi ang Ginoo daw na naa sa iya. Ato lang, kanang, pwede sa malingkod siya diyo. Salamat day ko sa panahon, no, nga, kaniya na po sa inyong atubangan, na, mo share gamay sa inyong pulong, tuguti ko sa gamay nga panahon, i-share na ko ang pulong, pero una sa tanan, na-bless day ko dito sa fellowship sa Digos, no, katong fellowship ni Pastor Antic sa iyang anniversary, sa iyang simbahan. Nagplano on tami ato nga, nikaw man sa fellowship, muli ng tami, kay kani lagi, usahay lagi, kaning sa tawhanon na to, labi na pagkaugma, Lunes, usahay dili ta makairog sa tuang pagpangalagad tungod kay daghan mo babag ba kanang unsa lang kabalakan unsa lang ka ano warabay ngani ngana nya ang atong pagpanginabuhi ana ba sa dihang didto nami nya pagkaugma ministerial meeting wala o kabalog unsay topic nya ana man sila nga diri na lang ta kay diri lang ta tulog bradong kay gabi na ana sila pastor muli pa mo kung uli ta mi pastor kay yan lang may motiwa sa ministerial niya. Mura magdigyod mi kaulion. Ito nga tulog na lang yung misis, wala mi dala nga higdaanan. Wala pero sa diay day no gituyo gyud sa Ginoo ang tanan kay pagkaugma ang topic day ato kanang what is the Holy Ghost? Mo to na bless ko ba kay sa matag pastor wali quote by quote, verse by verse. Ang tanan nagi punto nya pag-abot kay Pastor Manny pod katong iyahang gibuhat niya drawing niya nailinya dito naghatag og example naghatag siya example atong nasa cross Calvario gani sa dihang naila niya nga mao ang moto nga Dios ningon siya kuyuga ko sa imong gingharian automatic dayon katong paglansang niya sa cross wala to siya bautismo pero automatic dito dayon ang iyang kaluwasan tungod sa naila niya ang katong tapad niya mo to ang Dios mo to day nga na bless kay ko kay sa matag wali sa dihang nabautismuhan ko dili pa diha-diha dayon nga nadawat nako ang pulong sahay napatay mga sikreto nga mga balik sa kalibutan pero sa hinay-hinay gyud no process gyud ang tanan mo na sa pagbautismo nako kani pud akong isingit pagbautismo nako dili pa diha-diha dayon pero sa hinay-hinay nasabot na moto kita day ginikanan pareha sa tong anak bangutana na bahin sa bautismo kaduha na jud ko gipangutana sa akong anak nga importante bigid ang bautismo pa ako ang bautismo na dili na kinahanglan hulaton pa ang bautismo buhat na siya magtotoo sa dihang mo tuo ka nga si Kristo mo'y nakaluwas nimo automatic magpabautismo na ka ingnan ako moto ana siya nga sa tama na nga edad ang isa, alanganin pa man ang isa 3 na. Akong gisampulan, kanang mo eskwela ganita. Nga, una ka makasulod sa eskwelahan, kinahanglan man ka magpa-enroll. Una ka maka-eskwela. Sa bautismo po, requirements na sa pagpangalagad sa Ginoo. Una ka mo trabaho, mag-apply kag trabaho, maghatag kag requirements, kay dili magkakasulod og trabaho diha dayon. Pangitaan man jud kag requirements, mo to nga, anak po na anak. Muna nga, ang bautismo dili na lisod ingon sila nga kanang ang bautismo kanang kinahanglan jud nga makasabot pa ka dili pa na diha dayon pareha nako ba process pa na siya magpabautismo kamo ang mutuo magpabautismo maluwas nga magpabautismo ang tanan kay ang aron makadawat sa balaang Espiritu Santo mo to siya nga ko lipay po ko kay nanay kuan ba nanay conviction sa ilang kasing-kasing nga unsa ang bautismo wala man ako sila gikuanan pero na blessed day ko no kay nga na ang pangutana sa akong anak. Mo balik day ko dito
I-share lang nako gamay ning pulong sa Ginoo. Nagailang ko ninyo gamay nga panahon. Ay lang ninyo tanawa ko, ang tanaw lang nato ang pulong. Diri sa Mateo 21:1 anto dunsi. Sa wali din ni inspired din ni sa wali niya nga kanang what is the attraction, kanang na bless ko ba kay sa matag wali na atoy title na convince and concern. Sa dihang na convince dita aning mensahe mo na concern ta karon sa pagpangalagad, kalas ra sa adlaw og dili ta kumpinsido sa pagpangalagad, kalas ra sa Domingo kada adlaw nga mukita man ta sa atong panginabuhi. Pero sa diyang nakumbinsi ka, muna nga concern ka nga musimba ka, maskin pag unsang orasa, unsang adlaw, kay tungod kay kumbinsido ka, mo sad ni sa kaning sa wali niya nga what is the attraction on the mountain. Sa tanan-tanan kani basahon na to ang pulong sa Ginoo. Sa Mateo 21:1 hangtod sa 11. Og sa hinahiduol na sila sa Jerusalem og mingabot sa Bethpage, haduol sa bukid sa mga olibo, si Jesus nagsugo sa duha sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, kanila umadto kamo sa lungsod anaa sa atubangan ninyo og gilayoon hinkaplagan ninyo ang usa ka asna nga gihigot og ang usa kanati uban kaniya uban ari ninyo og dad-a sila kanako. Kabalo ta ning mga panahon na mga igsoon sa kani nga panahon sa dihang padulong na kinipatyon si Ginoong Kristo nya kani nga panahon na mao po ni panahon sa third pull. Og atong masabot sa pagbasa pa lang niya nag-istorya na siya daan sa linitok nga pulong. Nag-ingon na siya og asna adtuan ninyo nya pagkauman nay kuan didto nga duha. Atong tiwason og basa sa 3, og akong adunay musulti kaninyo sa bisan unsa mag-ingon kamo kaniya, ang Ginoo nagahinganlan nakinahanglan ani kanila og gilayon igapadala sila. Sa 4, karon kini nahatobo aron matuman ang gisulti sa manalagna nga nagaingon, ingon ninyo ang anak nga babae ni Sion, ania karon ang imong hari nagaanhi kanimo nga maaghop og nagkabayo sa usa ka asna og usa kanati nga anak sa asna. Sa 6, og nangadto ang mga tinun-an og gibuhat nila ingon sa gisugo kanila ni Hesus. Sa 7, og gidila nila ang asna ang nati og gihapinan nila sa ilang mga kupo og siya mikabayo kaniya. Og sa 8, ang kadaghanan sa mga tao na nagpamuklad sa ilang mga bisti sa dalan, ang uban namutol sa mga sanga sa mga kahoy og gipanghatag nila sa dalan. Og ang mga panon sa katawhan nga nananguna kaniya og ang mga nanagsunod na nagsinggit nga nagaingon, husana sa anak ni David, dalaygon ang naagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Ug sa misulod si Jesus sa Jerusalem, naokay ang tibuok nga syudad nga nagaingon, kinsa kini. Sa 11, og ang mga panon sa katawhan na nag-ingon kini mao si Jesus ang manalagna nga nasaritnon sa Galilea. Muna mga igsoon, og ato ang sabton, nagtagana na gyuday ang Dios og mudawat niya sa dihang nagpadala siya og duha ka tulpag tinun-an para mukuha sa asna kay aron gamiton dito sa Dios. Automatic pod na naay nimo tubag sa iyahang dala didto nato ni dadon sa katong si Elijah gani nga sa dihang nagsugo ang Dios sa iyaha nga moadto ka sa balo nga babae nya pagkahuman ningon dito nga
wala man nunta, pero pag-ingon ni Elijah sa iyaha, so iyang tawhanon to, ug ako to, muadto ko dito, ihatag baka, paimnon baka ko niya tubig, pakanon baka ko niya. Pero kay ang Dios mong namulong, automatic mo tuog itong servant. Mo to niadto siya dito sa panahon pud sa kagutom. Ang katong babae o ang katong bata anak niya, mo na gitoy last nila nga pagkaon. Mo day sa pulong nagyoy gahom ang pulong no kay sa dihang niadto ang si Elijah atong bayhana, ningon siya ang babae sa walay pagduha-duha, ningon ang babae, ningon siya sa propeta nga kani nga kahoy duha na lang kabuok o kaning harina mao na lang po ni o kaning lana igo lang kini kanamo. Pero niingon ang propeta, unaha lang ko ninyo. Ang magtotoo, miingon jud ay magtotoo nga, seek you first the kingdom of God and all things will added unto you. Mao gid nga sa duha-duha wala gid tay pagduha-duha nga ug unsay giingon sa Ginoo, mao gid atong tumanon kay ang tanan magsunod na lang na panalangin, tanan panalangin. Mo to sa wali niya nga sa what is the attraction. Kabalota sa panahon ni Brother Branham nagingon siya sa city sa what is the attraction. Kay sa atong panahon gud sa panahon ni Ginoong Kristo, wala man gud nila na ila ang Dios sa ilahang panahon. Kay wa pud nila giila ang propeta sa ilahang panahon. Kay nakaila pa lang unta sa ilang propeta sa ilang panahon, kaila sila sa Dios nga ilang simbahon. Wani sa wali niya nga what is the attraction sa city unata sa ingon ni Brother Branham sa panahon nila. But sa ato po ning panahon, but the nations and people will grow weaker and wiser. Just think the average American now is in the middle age about 20 years old, weaker but wiser. They didn't have jet plane in them days and atomic warheads, but they live a lot longer. We're getting weaker and wiser, and our own wisdom, ang ato ang kaugalingong kaalam day no mo, our own wisdom is what's going to destroy us. We will destroy ourselves. God will not destroy us. Our wisdom will destroy us. It's always been that way, and so it will be again. Mo day gyapon sa atong panahon no. Ug atuang kaugalingon nga pagpaningkamot sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, dili gyud nato ni masaysay sa atong kaugalingon lang. Kay kining tanan gyud ay ang Ginoo gyud nagtuman ani niya naapoy tukma ug tama nga panahon, time and season. Una nga sa kani nga panahon, sa panahon unta ni Ginoong Kristo, sa dihang maibal-an gyud nimo ang nakaila sa iyaha, kay na nagsinggit paganing husana, gipanghubo gyud nila ang tanan. Buot pasabot sa tuwa putong panahon, gipanghubo pud nato ang tanan. Kato ilang gihubo, ilang gihalad, tanan ilang gihalad. Pati para lang na ila nila ang Dios atong panahon na. Tungod pod sa pagdawat nila sa propeta atong panahon na, mao pod sa ato ang panahon pod. Diri sa what is the attraction sa paragraph 33. Sa paragraph 33, and he had made up his little group out of bands of poor people. Kanawa? Of poor people, fishermen, tax gatherers, uneducated. The Bible said, some of them was even ignorant, unlearned. Some could not even sign their name. He never went to the churches to get his people. Sa 34, and he never agreed with any of church leaders. And besides that, he followed the every train of a prophet. Naagi train sa prophet, no? Nag-ila sila sa ilang propeta. He could them everything that they done as the ones before him had, because they were a portion of the word, and he was the word in its fullness. Sa 35, but in the midst of all of its truth, atong basahon sa Bisaya, apan sa taliwala niining tanan, bisan pa nga ang matag panahon ug ang matag propeta nga dinhi na malabot pa, aduna gayoy usa ka matuod nga katawhan, amen, nga mga gigahin na nga daan aron magpatalinghog sa iyang mensahe.
og musunod sila niini. Katong wala manumbaling sa gidaghanon sa ilang katawhan, ilang gipangsalikway bili ang pagbiay-biay sa dili magtotoo sila, dili makipaglalis tali kanila. Sila adunay usa lamang kabutang nga pagabuhaton kana mao ang pagtuo ug ang pagkuha sa matag lugas niini. Ang nga ilang mahimo ug ipatuhop kini sa kailanman sa sama kang Maria. Dre maigsoon. Bless kay ko ani, dre. Sama kang Maria kinsa na naglingkod sa tiilan ni Hesus. Nya, dara. Usahay man god kay sa man tawana, relax man kay ni. Pero deep inside, kabalo gyud ta nga sige tagpaminaw sa pulong. Ang pulong gyud may sulti na to nga kita pinaagi sa pulong una kita mulihok. Sa 36 og si Marta maoy naghikay sa iyang panihapon og si Hesus miingon ngadto kaniya. Apan si Marta nagkapuliki sa mga butang bahin sa kinabuhi. Sama ni si Maria oy nag busy kay kudri ba di man mutabang oy. Muna day no nga malipayon dita sa tuwang mga matag ministry no. May bala na to nga malipayon ta sa tong ministry kay dili ta magunahuna sa tong mga kauban. Motrabaho ta sumala sa tong ministry niya. Bisan pa day nato no sa tong mga ministry, sa atong mga opisina. Pag-abot na to aning kalibutan na kabalo na ang Dios unsa ta. Muna ang atong ministry, atong opisina, dili lang ni sa kalibutan. Pag-abot sa gingharian sa Dios, dili na mingon dito unsa ka dikon ka dito sa inyong simbahan, unsa ka trustee ka, dili. Ang kaluwasan finished product ng daan. Muna nga ang atong matag opisina, maskin pag wala tayo opisina, ang imuhang buhat may magsulti nga ikaw mo na imong buhat, mo na imong ministry. Maskin pag dili kay tuboy sa tao, mo ginay imong ministry. Ang atoa lang gitudloan ta sa mensahe nga dili ta mo atras, dili ta mo surrender, mo padayon ta. Maskin pag wala tayo opisina, basta kay dili ang tao atong gipalipay, ang Ginoo atong gipalipay. Mo na siya. Diri sa apan si Maria nakakaplag sa maayong mga butang. Tanawa, ang mga butang sa kinabuhing dayon, karon atong hingkaplagan ang daghan sa mga katawhan nga nakasabot walay ilang mga basahon. Maingon nga dunay ato karon mo na din no, katong pagsugod nako sa pagkuyog sa mensahe sa ministry sa dito sa lupungan dito sa mabuhay no. Kato mga unlearned to mga tao dito ba. Pero pag naibalaan nila nga pulong sa Ginoo, bless kay sila ba. Pero diri sa syudad imuhang siran og pulong katawhan lang ka. Unsa naman ni siya eh. Pero sila kay kanang tanan programa man sa Ginoo. Maingon nga adunay ato karon wala sila'y telebisyon o kaha, telepono o bisan unsang butang niadtong adlaw. Apan adunay usa ka daw huyuhoy sa palibot sa iyang pagpadulong aron mutambong sa Paskos tungod kay daghan sa mga katawhan nga espirituhanon ang panghuna-huna nga nahibalo nga siya mao ang kordero. Amen. Sa kasimple lang nila pero kabalo sila nga mao to ang kordero sa Dios no. Sa tungod kay nahisugilon naman niya kanila ang mga butang nga magakahitabo. Mao gyapon ni sa tuwa no sa atong mensahe karon sa atong panahon ba. Kani nga wali what is the attraction? O katuwa ni basahon diri sa ubos ani sa dilangay kumutaas no. Sa panahon ni Noah, si Noah mao to ang panahon nga gipadala sa Ginoo nga siya ang propeta. Pinaagi sa iyang arka nga gibuhat diri so basa gyapon sa what is the attraction. Kataw-an lang siya kay buwang rin tigulangan ni, tigulang na. Pero nagbuhat lang gyapon arka ni ingon siya nga muulan na pero way ulan. Pero naa sa ibabaw sa bukid. Mao gyapon sa tong panahon ba nga sa man ilang mga propeta, sa man sila mga bulto man sila. Pero praise God kay mabasa nimo sa Biblia, una maabot ang hukom sa Dios, naa say propeta. Una siya mo kuan pinaagi sa baba sa propeta. Muna sa panahon ni Noah, katawan siya nagbuhat. Nya pangutan-on pa, nagbuhat siya arka. Ako po magbuhat ko arka. Lawaan akong buhaton, hindi nara. Pero sa panahon ni Noah, og ila tong gituan luwas sila.
sa panahon pod unsa may ang pangutana, what is the attraction unsay nakapadani sa panahon ni Noah? Ang pagbuhat og arka, makita nato ang pagbuhat og arka. Siyempre makabuhat man tatanang arka. Pero luyo atong pagbuhat og arka, naagi nakaila nga luyo atong arka naay tingog nga walay lain makaluwas atong panahona sa katong propetaha katulang tingog nga umusakay mo sa arka luwas mo. Sa panahon po ni Moises na nakita niya ang kahoy nga nagdilaab, pero unsay nakapadani ato niya? Unto ga dilaab ang kahoy, pero luyo sa kahoy nga gadilaab nay tingog. Katong kahoy yan ingon jay to ka Moises gani bisan pa kanato. Moises, ubuha ang imong sandalyas kay balaan na imong pagatumban. Mao pud nato sa atong tingog pud karong panahon na what is the attraction? Luyo sa pagwali sa atong pastor, dili lang kay atong pastor diri na naagnita tungod kay gwapo atong pastor. Pero tama ang pud na kay gwapo man atong pastor, pero ang nakapaag niya na ang katong pulong nga gidala sa atong pastor dili to iyaha. Pulong to sa Dios nga nag-agi sa pastor. Mao na nga bisan pa nato sa matag magtotoo bride of Christ, nga claim tag bride of Christ, ang tao dili interesado sa atong bitbit nga Biblia. Ang tao interesado nga maila ka bride of Christ kay ang kinaiya ni Kristo na nato. Mao po ni sa atong panahon karon, sayon lang mo istorya ta og pilta sa Holy Ghost, pero importante gyud niya ang atong pangutanon, atong kaugalingon o ang pulong ba sa Ginoo naa ba nato? Katulad mga igsoon, ako ibalik ang dungog himaya sa atong buhay nga si Dios. Praise God.